नयागढ़ जात्रा कली विवाद रे पौराणिक जात्रा पार्टी कलाकार एवं मालिक किछि वर्ष पूर्वे झूल रे निताई झूल गीत गाई नारदों अभिनय करी भाइराल होइतिबा नयागढ़ पपुन विश्वाल एवं चर्चा रे। पपु 8 वर्ष हेबो काम करुथिबा शरणकुल लडू बाबा नाट्य संसद पौराणिक जात्रा पार्टी रे आउ काम करिबेनी बोली कहिबारु तांकु लडू बाबा नाट्य संसद मालिक सरोज साहू और बापी बाबू माड मारिबा सह हत्या धमक एवं जात्रा पार्टी मालिक संघ द्वारा तांकु पौराणिक जात्रा पार्टी 2 मास हेला ब्यान करा जाइथिबा से अभियोग करिसेंती। सेहि भली लडू बाबा नाट्य संसद पौराणिक जात्रा रे वाद्यकार भावे काम करुथिबा चिन्मय प्रधान मध्य मालिकंक नाँ रे समान अभियोग करिसेंती। चिन्मय 1 वर्ष हेबो लडू बाबा नाट्य संसद रे वाद्यकार भावे कार्य करुथिले, किंतु चलित वर्ष से अन्य पार्टी को जिबाकू चाहुथिले मध्य लडू बाबा नाट्य संसद मालिक बापी बाबू तांकु तांकर बकेया पारिश्रमिक 15,000 टंका आउ देई नाहांती। सेपटे पपुंक विरोध में अभियोग आनिछंती शरणकुल लडू बाबा नाट्य संसद जात्रा पार्टीर मालिक सरोज साहू और बापी बाबू एवं जात्रा पार्टीर कलाकार ज्योतिर्मयी जानी सह भोलाशंकर साहू मध्य। एही घटना एवं नयागढ़ रे चर्चार विषय पलटिछि। एने जात्रा मालिकों विरोध में भाइराल नारद पपुन विश्वाल एवं वाद्यकार चिन्मय प्रधान नयागढ़ टाउन थानार द्वारस्थ होइछंती। शरणकुल लडू बाबा नाट्य सांसद जात्रा पार्टीर मालिक सरोज साहू और बापी एवं सहयोगी मालिकों नाँ रे थाना रे अभियोग करिसेंती। भाइराल नारद पपुन विश्वाल दीर्घ 7 वर्ष धरी श्री श्री लडू बाबा नाट्य संसद जात्रा पार्टीर विभिन्न प्रकार अभिनय करि आसुथिले। नारद भूमिका रे अभिनय करी घरे घरे से बेस परिचित होइछंती। हेले पपु चलित वर्ष लडू बाबा नाट्य संसद जात्रा पार्टी रे काम न करिबाकू कहिबारु तांकु मालिक सरोज साहू एवं उपेन्द्र चौधरी गाड़ी चढ़ाई मारिदेवाकू धमक सह माड मारिथिबा से अभियोग करिसेंती। एपरिक 2 मास हेला तांकु जात्रा पार्टी संघ ब्यान मध्य करिछि, जाहाकू नै विवाद देखा दैछि। एनै पपु नयागढ़ टाउन थाना रे अभियोग करिबा परे पुलिस तदंत आरंभ करिछि। सेपटे पपुंक नाँ रे पालटा अभियोग करिसेंती जात्रा मालिक बापी एवं साथी कलाकार कि पपु रीतिमत प्रचुर परिमाण मद्यपान करी नाटक समय हंगामा करने सह नाटक समय मद्यपान करी स्टेज चढ़ा एवं साथी कलाकार झील मानू खराब व्यवहार करिसेंती। मु बाबू जनईली कि जी कि लड़ जात्रा पार्टी ओनर शरद कुमार साहू बापी बाबू जे बाबू आपण पार्टी में काम करें नहीं, आपण अन्य कलाकार नहीं मंच रजपरठू काम करूँ मत छाड़ी दिंतु। मुझे कौन प्रोग्राम करी कौन जात्रा पार्टी जी से मो स्वाधीन मत छाड़ी दिंतु। बाबू मते छाड़ा सत्वे कि मत कहले जदि तू मो जात्रा बाटी की न आसबू आ ते मिछ केस कही फसेकी जेल भर्ती करी एवं मालिक संगे जन कि ते बासंद करी सारा जीवन ब्यान करदे बसईदे तू कौन मंच रे अभिनय करू ना। तापर मत धमक देइछंदी जे पप्पू जदि सुना पिला भलिया घरे बसी पड़ियो घरे बसी पड़ियो जदि संघ आमर जो कलाकार संघ अच्छी न्याय भल मंद दिए जदि कौन सी जात्रा बाटी पप्पू गला पुणी ता भितर एमजी वार्ड लगे कि बहुत विभिन्न भाषा गाड़ी गुलज कर ट्रक चपेकी मारिदेवी सी मर्डर हम निहाती जमी देले मर्डर हम ये सब कही आज्ञा मुझे से थानार द्वारस्थ होसी। ये जो वर्ष गला मु जात्रा लड़ुआ पार्टी थी कीबोर्ड बजाऊली सी आज्ञा पैसा पतर ठीक ठाक दौले पैसा पतर ठीक ठाक दौले ठीक जिते रज पाखे आसला आज्ञा मोर 15,000 टका काटिक रखिदे मोर 17,000 टका पाइबार थिला मते 2,000 टका हाथ में धरे देकी मोर 15,000 टका रखिदे आउ मते बहुत अपमान करके घर तोड़िले पैसा पतर देलेनी कहले कि तू जदि मो पार्टी रे आसबू पुणी आउ थे आसबू ताले 17,000 टका तते 20,000 करके देबी आज्ञा जोर जबरदस्त करिंदी गाड़ी गुलज करिंदी। शरद कुमार साहू बापी भाई जे पार्टी रे ओनर से गोटे थर धमक भी देथिले तते मु बाड़े के मार देबी ए कर देबी से कर देबी मते भी मते कहथिले गोटे आज्ञा से ठीक केस ये जेबस भाइराल है ये सब आगे मत हैरान करे प्राय जगह मद्यपान करी प्राय जगह कलाकार पे सोधासोधी भी करे बाहर जगह निशा खाई विभिन्न लोग सोधासोधी करे और नाटक चली समय नाटक ठीक परिवेशन करते नहीं। ए विषय कहले सब बारंबार कहते जे मु तुम मो लगी तुम पार्टी चली मुझे पार्टी चली पार ना सी भी आमको धमक चमक दिए तेणु सबुठी असम्मान हो आम जात्रा पार्टी नाचुड़ी करूँ या लगे सब असम्मान हो सारा झील पिला भी सब वर्ष कम कर झील पिला अच्छा किंतु जात्रा हो पार ना बदमाश करे जेहेतु आम जेहेतु झील पिला दी दिटा अच्छा आम भौणी भाव में पाखे रखीचे पाखे विषय कथबार्ता गाड़ी जावास गला मद्यपान कर पार्टी
କୁଭାଷା ଲଗେଇକି ବି ଶୋଧାଶୋଧି ବି କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁଲ କହୁଛି ତା ସମାଧାନ କରି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଦିନ ଫୋନ କରିକି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଏରା ଏଡିଟିଂ କରି ଆଜିକାଲି ସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ଏରା ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେ କଳାକାର ସଂଘ ବସିବ ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘ କଳାକାର ସଂଘ ଡକେଇବେ। ଆମର ଯୋଉ କୋର କମିଟି ଅଛି ଡକେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ। ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହୁଁ କି କୌଣସି ଆଇନ ଆସ ନେଇନାହୁଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇକି ମତେ ମିଡିଆ ଭାଇ ଡାକିକି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପପୁ ଭାଇ ବହୁତ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେଣି। ମିଛ କହିବ ହେଲେ ଅତି ମିଛ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ନୁହେଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ପଇସା ତ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଉଥିଲେ ଲଡ଼ୁବାବାରେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଠିକ୍ରେ ନାଚ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଓନର ଯିଏ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ମାଡ଼ ମାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସବୁ କଳାକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ଏକା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍? ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ। ସେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ଯାଇଛ, ତମର ପର୍ସନାଲ କାରଣ ଘରେ କରିବ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ମାଲିକ ଆଗରେ? ମଦ ପିଇବ? ହଁ, ମଦ ପିଅନ୍ତି। ପପୁ ଭାଇ ମଦ ପିଇକି ଷ୍ଟେଜ ବି ଚଢ଼ନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ତ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଖରାପ ଭାଷା ସବୁ କୁହାକୁହି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯଦି ତମେ ମଦ ପିଉଛ ତମ ଘରେ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କେହି ମଦ ପିଅନି। କାରଣ ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଗିକି ବି ଲଡ଼ୁବାବାରୁ ଆସି ଘରୁ ମାଲିକ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନି। ରାଗିକି କେବଳ ସେଇ ମଦ ପିଇବା ସକାଶେ କେତେଟା ପିଲା ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ଲଡ଼ୁବାବାରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପପୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଯେତେଦ୍ୱାରା ଆମ ପାର୍ଟିର ନାଁ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଦାନା ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପପୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏତିକି ମେସେଜ ଦେବି, ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମ କଳାକାର ସଂଘ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିକ ଯଦି ଧମକ ଦେଲେ ମାରିବାକୁ, 8 ବର୍ଷ କାଳେ ତୁମେ ଚଳିଲ ନା ପାର୍ଟିରେ, ସେତେଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 8 ବର୍ଷ କାଳେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ବାପି ବାବୁ ତମ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଘଷିବା ଯାକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାପି ବାବୁ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ସେଇ ବାପି ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାପି ବାବୁ ତୁମକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେ କେମିତି କହିପାରିଲ? ସେ କଥାଟା ବି ଆମକୁ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଅ ଭଲରେ ଚଳ, ସେ କଥାଟା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ ପାର୍ଟିର ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଛି, ଆମ ଦାନା ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କଳାକାର, ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଆମର ସେଇ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ କି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନୁହଁ। ମଦ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଡେଲି ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଏମିତି ଏକ କଳାକାର ସିଏ, ମୋ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏମିତି ଏକ କଳାକାର, ମଦ ନ ପିଲେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନ ଆସେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।